Pogledajte kako da očistite srebrni nakit kod kuće za samo 10 minuta. Biće vam potrebna aluminijumska folija i potrebno je da je okrenete na ovu sjajniju stranu, a zatim da je stavite u keramičku ili staklenu posudu. Dodajte zatim 1 kafenu kašičicu soli, kao i 1 kafenu kašičicu sode bikarbone. Preko sipajte malo ključale vode. Vidite kako je sve zapenjelo. Promešajte, a zatim ubacite nakit koji želite da očistite. Ja ovdje imam minđušice, prsten, ogrlicu, narukvicu i još jedan prsten. Ostavite da odstoji 10 minuta. Možete i duže naravno, ali 5 do 10 minuta je najbolje. A zatim izvadite nakit i prebrišite ga mikrofiber krpom. Nisam vam pokazala, ova narukvica je bila iznutra onako baš dosta pocrnela i vidite i na mikrofiber krpi da je ostao crni trag. Minđušice želim još malčice da ovako izribam ovdje, odnosno ove cirkone, kako bi još dodatno zasijali. I pogledajte, sada su stvarno divne, ponovo imaju onaj sjaj. Za ogrlicu nemam reči, kao nova. A sećate se ovog prstena, bio je totalno crn, sada je malo bolje, ali još uvijek nisam zadovoljna kako izgleda i zato ću sada još da preko njega stavim malo paste za zube i da ga istrljam četkicom. Ispraću ga u ovoj vodi, a zatim prebrisati mikrofiber krpom. Pogledajte kako sada sija. Inače, ovaj prsten je zaista star preko 25 godina. Obavezno mi pišite kada budete isprobali i hvala na gledanju.